Cooling down after workout, it involves gradually reducing intensity, allowing your heart rate and breathing to return normal, and then performing static stretches to improve flexibility and reduce muscle soreness. Why do we need to cool down? Because cooling down, it reduces muscle soreness, it improves flexibility, it promotes recovery, and signals the end of workout. So sa mga kaagi, human sa grabe nga pagkiglimbasog sa mga pagsulay sa kinabuhi, kinahanglan nato ang cool down. Aron nga ang ato nga pagginhawa, mubalik kini sa normal, and let's stretch more our faith to be more flexible sa umabot pa nga mga pagsulay sa kinabuhi. Ug tungod ni ana, dili na kayo kita maapektuhan sa damage niini. Apan kung ugaling gibati pa man nato ang pabilin nga kabugat tungod sa mga pagsulay, apan dunay pasalig ang Dios kanato niining mga taknaa nga nag-ingon, umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Mateo 11:28.